اینم به بلندی ها تریاد که نمی هایم به گذرگاهی تو فریاد که نمی فلک جزء قوی فرهنگ تاجیکان بوده، چون ژانر موسیقی سنتی از زمانهای خیلی کهن وجود داشت و با مرور زمان تکامل یافته خصوصیت‌های تازه به خود کسب کرده است. یکی از پهلوهای مهم سیاست دولت صاحب استقلال تاجیکستان این رشد و نموی فرهنگ ملی و شناس نمودن جهانیان به دستاوردهای صنعت تاجیک می باشد. فلک صدای است از قلب‌های قرین و قرنها، از دوری دور و نزدیک از نسل به نسل تا به امروز رسیده و مهم است همه که پیراهن اصلی ملی خود را اگرچه نو کرده باشد هم قریب که تغییر نیافته است و مهم است همه این نوع ژانر را در سرتاسر تاجیکستان هم به طور شفاهی و هم خطی چی در مکاتب مخصوصی دولتی و هم توسط انفرادی می آموزند. موسیقی سنتی و ملی ما فلک اصلا با اصول شفاهی از سینه به سینه استرداد می شود و طرز اجرایش باشد همچنین بدون تابع بودن به قالب‌های خطی صورت می گیرد. پس می توان گفت که در ناله ها و اوجها و ضرب های هزار ساله فلک زیر هر زمزمه و ترنم بالای هر اوج و فراوردها صدای تمدن این یا آن زمان و نوای دل این یا آن قشر جامعه فرهنگ آفرین تاجیک تجسم گشته باشد. گفتم بیرویم یک بار بینیم وطنه برگشته یا بی پنج لبی لشنه. در زمان شوروی پژوهش چی که اجرای این ژانر هنری سنتی به طور روشن وجود نداشت، از این رو تحقیقات‌های علمی به آن دوره متعلق نسبت فرهنگ مردمی و بررسی موضوعات ژانر فلک ناروشن باقی مانده است. محض استقلال دولتی به ارزش‌های مردمی خاصتاً به شش مقام و فلک ارجگذاری نمود. فلک زنده شد با استقلالیت دولتی تاجیکستان. چرا؟ چون که در دوره استقلالیت دیدی خودشناسی خیلی رشد یافت و اون در سطح سیاست فرهنگی دولتی قرار گرفت و یکی از اقدام‌های اولین پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب علی امامعلی رحمان تأسیس دادن روز شش مقام و روز فلک بود. من در خاطر دارم اون وقت ما در یک کنفرانس خارجی بودیم و وقتی که ما درباره این اقدام سرور دولتمون گفتیم اونها از جای برخاسته کفکوبی کردن. چرا؟ برای اون که در بین همه سروران دولتی جهان یکی از اونها معنویات رو به صلاحیت دولت گرفته است. در همین دوره خیلی دشوار مرکبی برهان اقتصادی. استقلال دولتی تاجیکستان موسیقی ملی سنتی ما را احیا کرد. به تعبیر دیگر صاحب اختیاری به رشد و تکامل ژانر فلک تکان بخشید، حتی فلک را جوان و جهانی کرد و اجرا و تحقیق ارزش‌های آن را به راه ماند. این است که تحقیق ژانر فلک در زمان صاحب استقلالی یکی از مسئله مهمترین علم‌های صنعت شناسی معاصر محسوب می‌یابد. کتابی که شما در دست من می‌بینید این کتاب درسی است و ما در اساس اون اکسپدیسیون موسیقی اتنوگرافی که در سال 2017 به انجام رساندیم با ما میسر گردید که خیل‌های فلک رو در همین کتاب از روی ژانر رده‌بندی گرد آوری کنیم. در اینجا فلک‌های یک قسمه آوازی، فلک‌های یک قسمه سازی و هم فلک‌های سلسله‌ای آوازی و هم فلک‌های سلسله‌ای سازی گرد آورده شدند. و البته این باری
нахуст аст, чунки дигар устодони мо нест вобаста ба фалак китобҳои хеле зиёд бароварданд, аммо дар ин китоб хеле мушаххас вобаста ба ҳар як хели фалак маълумот дода мешавад ки ин кадом навъи фалак аст. Масалан, фалаки дашти дар минтақаи Кӯлоб онро ба ҳамин унвон ном мебаранд, дар минтақаи Бадахшон онро фалак мегӯянд, ё ин ки фалаки Мотамим мегӯянд, ё фалаки Озод мегӯянд. Ман дигар хелҳои фалакро хеле дар ин ҷо дақиқона мо сабти нота кардем ва албатта барои ҳар як омӯзгор ва донишҷӯ он пешниҳод гардид, ки хеле ба маврид ҳам буд, чунки то ин давра мо атрофи фалак ба тавассути шифоҳӣ бештар суҳбат мекардем ва ин коре ки анҷом дода шуд албатта барои нигоҳдошти ин жанр як мусоидат мекунад ва ояндагон низ вақте ки ба консерватория меоянд ё ин ки ба дигар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи мусиқӣ касби дохил мешаванду фалакхониро ба худ касб мекунанд, метавонанд ки аз рӯи ин китоб хелҳои фалакро аз бар кунанд. Қисми охири китоб албатта мо устодони бузург, онҳое ки асосгузори фалак ҳастанд, онҳое ки фалак соҳибмактаб ҳастанд, мо дар охири китоб овардем ки донишҷӯ ё ин ки хонанда ба онҳо як маълумоте дошта бошад ва донад ки масалан ин устодони бузург дар рушди фалакхонӣ саҳми басо бузургеро ба анҷом расонидаанд. айни ҳол таваҷҷӯҳ ба фалак чун намунаи ҳунари волои мардумӣ афзуда аст. дар даврони истиқлоли кишвар мактабҳои зиёди ҳунарӣ омӯзишу пажӯҳиши ин жанри суннатӣ рӯи кор омаданд. ҳамин аст ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шурӯъ аз соли 2004 ҳамасола дар кишвар 10 октябр ҳамчун рӯзи фалак ҷашн гирифта мешавад. чунин ташаббус ҷиҳати рушди жанри нодири мусиқии суннатии фалак, эҳё ва нигаҳдошти арзишҳои фарҳангӣ ва бадеии миллати тоҷик мусоидат менамояд. дар давраи соҳибистиқлолии кишвар мо гуфта метавонем ки жанри фалак дар сатҳи баланди касбӣ як мавқеи хосаи худашро пайдо кард ва он дубора аз сари нав эҳё гардид. На танҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ, балки дар сатҳи байналмилалӣ он муаррифӣ гардид. Албатта ин бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бубинед ки бо фармони таърихии хеш мо ҳамасола 10 октябрро рӯзи фалак ҷашн мегирем ва ҳамасола ба баргузории ин ҷашни фалак омодагиҳо дида мешаванд ва дар саросари кишварамон ин рӯзро мо бисёр дар сатҳи як баланди касбӣ пешвоз мегирем. вақте ки консерваторияи миллӣ таъсис ёфт, шӯъбаи мусиқии суннатии тоҷик вуҷуд дошт, лекин имрӯз аллакай факултети мусиқии суннатӣ аст ва он гоҳ дар бораи ҷалб кардани устодони асили фалак ба кор дар консерватория он қадар сухан намегуфтанд. албатта дар вақти ректории Талабшӯ Сатторов ҳанӯз ҳамчун ректори донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ӯ устоди фалак Одина Ҳошимро ба кор ҷалб карда буд ва ин яке аз иқдомҳое буд ки амалӣ гардид ва дар ин шӯъба фалакро омӯхтанд. далели бебаҳс аст ки фалак таърихи хеле қадима дорад. дар масири таърих агарчи фалак ба худ ҳеҷ шакли дигаре нагирифтааст, балки бо тобишҳои нав омезиш ёфта ба як жанри қавӣ аз лиҳози иҷрову сароиш мазмунан баланд омада расидааст. хуш аст ки имрӯз жанри мусиқии суннатии фалак ҳамчун падидаи нодири таърихиву ҳунарӣ дар фазои кишвари соҳибистиқлоламон бо ҷилову садои дилнишин танинандоз мегардад.
جا غیر از گلی روی تو دیگر هیچ گله باور بینم کی زیبی دستار نشده ژانر فلک خیلی قدیمه است. هنوز در دوره‌های پیش از اوستو، در دوره اوستو زردشت، در دوره قربت مروزی خیلی رواج یافته بود و تا امروز با ما آمده رسیده است. البته در این طول این عصر تغییرات زیادی شده است، چون تا این دوره از طرف یگان کس این ژانر بعدوار گرفته نشده بود، فقط از زبان به زبان، از استاد به شاگرد همه خیلی به طرز شفاهی تا ما آمده رسید. سالهای بعد 80 سالهای 83 84 ما یک گروه خادمای تئاتری و هنری کنسرتی تلاش کردیم که یک جشن فلکسرایی در شهر کولوب برپا کنیم، چون بیشتر مرکزی فلکسرایی در منطقه کولوب بدخشان اینجا است. البته با مشکلی میسر شد، چون حکومت اون وقت توجه و خواهش ترغیب کردن این ژانر رو همچون یک عنعنه دینی میدونست، ولی در آخر امکانیت دادن که ما هم خیلی یک آزمون بسیار کلان با نام جشن فلک برپا نمودیم و من اولین بار دیدم از منطقه های گوناگون تاجیکستان آوازخوان‌های زیاد آمدن. اولین بار دیدم چقدر یک موسیقی سینه‌اش از 60 گذشته چقدر خوب فلکی میخوان. اصلا فلک رو شخصانی میخواندند که دیاپازون آوازی بسیار بلند داشتن. مثلا بسیار نفران رو حاضر فلک خوان میگن که دیاپازون خوردی آوازخوانی دارن. البته اونو قسمت‌های به فلک نزدیک رو، غزل خوانی رو، نعت خوانی رو رواج میدادن، ولی خود فلک سرا از خود فلک سرا بسیار آواز قوی طلب کرده میشه. از گذشته تا کنون اندیشه ها در شناخت مفهوم فلک گوناگون بوده است. دایره مفهوم فلک را افادگر آسمان، کیهان، سپهر و افلاک، گردون، گردش روزگار، سرنوشت و امثال اینها به قلم دادند. گروه دیگر باشد این ژانر را موسیقی مردمی، ایجادیات خلق می‌دانند که آن نمود شفاهی از نسل به نسل میراث مانده است. پژوهندگان امروز این بخش هنری فلک را ژانری سنتی ملی می‌شناسند. فلک در ابتدا از فولکلور سرچشمه میگیرد و آهسته آهسته اون به یک سطح بلندی کسبی اومده رسید. البته تمامی ژانرهای ما از خود فولکلور سرچشمه میگیرن و آهسته آهسته در دوره اون کارهای علمی رو به انجام رسانده می شود. اون به نظام تعلیم ورود میگردد و استادان بزرگ تربیت می‌یابند و یک شاخه مکمل پیدا می شود که البته از سطح فولکلور به سطح کسبی اومده میرسد. میرزاوطن میروف، هنرپیشه شایسته تاجیکستان، دارنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی و یکی از شاگردان مکتب هنری آدینه هاشم در شناخت ژانر فلک چنین اندیشه دارد که از بس که در بسیار عصرها مردم ما ظلم و جبر زیاد دید از طرف اجنبیان، از دوره‌های قدیم سر کرده، بعد آمده دوره اسکندر مقدونی و دوره مغول ها و دوره تیموری ها و دیگر دوره ها در مردم زنده مانده یک حس درد ایجاد میکردن و این درد خود رو اونها با واسطه خواندن فلکی، یعنی بسیار با فریادی بلند به گردون، به خدا مناجات، به خدا مراجعت، به خدا التجا از خدا، مدد از خدا، همین خیلی میخواندن. ته کرسی همین فلک سرایی از همون دوره ها همین طرز شروع می شود. افسوس که سالهای پیش
на дастгоҳҳои сабт буд, на донандаҳои адвори мусиқӣ ки онро ба низом медуроварданд. вале хушбахтона дар даврони истиқлолият, дар даврони мустақилият ба мо ин чиз даст дод. бо ташаббуси пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат, президенти муҳтарами мо, ин бахш жанри фалак ва шашмақом аз тарафи ЮНЕСКО тасдиқ гардид ва қонунӣ шуд ва ҷаҳонӣ шуд. ҳеҷ вақт фалак ифодагари ғаму андӯҳ нест. Фалак ин ифодагари табиати ҳаёт ва фаъолияти мардуми кӯҳистони тоҷик аст. Дар он на танҳо ғаму андӯҳ аст, дар он хурсандӣ аст, дар он шукри худованд аст, дар он васфи табиат аст, дар он васфи замонаи соҳибистиқлолии давлатӣ аст ва ғайра ва ҳоказо. баъзан сурудҳои мавсимӣ маросимӣ ки бисёриҳо онро мегӯянд ин фалак аст, баяшан фалак аст, фалон чиз фалак аст, ин нодуруст аст. ин ҳарчанд ки дар тамоми сурудҳои халқӣ унсурҳои фалак дида шавад, онҳоро мо фалак гуфта наметавонем. фалак як система дорад, низоми муайяни худашро дорад. вақте ки донишҷӯ дар назди устод сабақ мегирад ё ин ки фалакхониро оғоз мекунад, вай аз рӯи як низоми муайян фалакро сар мекунад. вай бояд шеърро аз ёд донад, вай бояд зарбро аз худ кунад, вай бояд думранавозиро аз худ кунад, вай бояд ки аз фалакҳои як қисма оғоз кунад, баъд ба фалакҳои ду қисма ё се қисма, баъд ба аз фалакҳои мукаммали мураккаби силсилавӣ мегузарад. صبح دمید و روز شد یار به سوی خانه رفت کوش شب مرو سحر یا به این بهانه رفت. мактаби устод Одина Ҳошим яке аз мактабҳои бузурги фалакхонӣ дар асри 20 мебошад. асосгузори ин мактаб падари ӯ устод Ҳошим Қосим аст. устод Одина Ҳошим қолаби мактаби ҳунарии авлодиро шикаста чандин ҷавонони бо истеъдоди замонро тарбия кардааст. яке аз нафароне ки бисёр ин жанрро ҳам жанри фалакхонӣ, ҳам наътхонӣ, ҳам ғазалхониро ривоҷ дод, ин устоди мо Одина Ҳошим буд ва мо солиёни зиёд дар паҳлӯш будем, ҳамроҳаш мехондем. ҳозир дар бойгони ман як сабт аст, бисёр тасодуфан дарёфт кардам. дар кадом маъракае бошад бо устод ин хел баҳсу мунозираи фалакхонӣ доштем. мо дар лаҳҷаи яктабудор меганда, як рубои устод мехонд, як таман, якта устод, як таман. шарт ҳамин буд ки на устод ва на ман набояд рубоиро такрор мекардем. ва ҳамин хеле зиёда аст 40 дақиқа дар ҳамин жанр мо сурудхонӣ кардем. ва ягон маротиб на устод на ман ягон рубоиро мо такрор накардем. ин сабти зинда аст дар ман. як асбоби дутор устод менавохт, тор ман менавохтам, раҳматулло бисёр хурд буд, доира менавохт. ҳатто ончунон мо тӯлонӣ хондем ки вақти ҳамо хондан иваз кардани доира тар мешавад ва иваз кардани доираам дар сабт омадааст. устод бисёр донандаи хуби зиёди ғайрифалаксарои наътхонӣ низ буд. ҳеҷ кас аз овозхонҳои ҷумҳурӣ ба мисли ӯ наътро зиёд намедонист. танҳо хусусиятҳои шеваҳои иҷрои маҳалҳои гуногун дар матни сурудҳои фалак зиёд ба назар мерасанд ва матнҳои сурудаҳо вобаста ба хусусиятҳои фонетикии тарзи гӯиши гуногун таркиб ёфтанд. масалан шашмақом бо танбур
бо дастаи танбур алоқаманд аст. Ҳамаи он садоҳо, фазои садоии шашмақҳо дар дастаи танбур баръало нишон дода мешавад. Вақте ки мо фалакро мегӯем, мо дар мусиқии тоҷик ду хели аслии фалакро дорем. Ин дар анъанаҳои аслии фалаки помирӣ ва фалаки кулобӣ инъикос гардидааст. Ва агар мо думбраи кулобиро гӯем ки ин асбоби бунёдии системавии фалаки кулобӣ аст, шояд кас ҳайрон мешавад чӣ хел дар ин асбоби хурдакак, дастаи хурдакаки бе пардабанд, ин системаи чормуком вуҷуд дорад. гап дар сари он аст ки диапазони ҳамин дараҷотии чормухо васеъ нест, вале дар дохили худ он на ҳамчун мусиқии ғарб ё ки шашмақом аз ним парда ва як парда иборат аст, балки дар дохили худ аз се-як парда ва чор-як парда иборат аст. Бинобар ин фалак бо ҳамин дастаи хурди думбра системаи худро метавонад нишон диҳад ва бо ҳамин қонеъ гардидааст ки то имрӯз зарурати дигар кардани асбоби мусиқӣ ба миён гузошта нашудааст. ва ин ҳам аз тафаккури хеле нозук, хеле нозукбинии мардуми Кӯҳистон шаҳодат медиҳад. агар мо фалаки помириро гирем, сози бунёдии системавии он ин рубоби бадахшонӣ аст ки он ҳамеша такягоҳи лаҳниро дар куҷое ки дар ҳайати ансамбли калон ё ансамбли камеравии хурд бошад, онро менавозад. ва ин ҳамаи нозукиҳои илми фалак танҳо ба мо дар ҳамон вақт муяссар гардид ки дар замони истиқлолият таваҷҷӯҳи хоса ба фалак афканда шуд. тозатарин пажӯҳиш оид ба жанри фалак дар даврони истиқлол асари илмии доктори илмҳои мусиқишиносӣ Фароғат Азизӣ мебошад. асари мазкур пажӯҳиши хеле васеъро дар боби муносибат ва мақому манзалати фалаку шашмақом дар бар мегирад. фалак ба системаи лаҳнии чормухом асос ёфтааст. он чизе ки бо умуман ҳамаи системаҳои мақомот 7, 12 мақом, 7 парда, 6 мақом аслан бо рақамҳо ишора карда мешаванд ва зери ин рақамҳо хеле маънои чуқур ҷой дорад. 4 мақом ин яке аз рақамҳоест ки фалсафаи қадимтарини башариятро ифода мекунад ва ба ин 4 фасли сол, 4 унсур, нахуст унсури вуҷудият тааллуқ дорад. ва ғайр аз ин аз ҷиҳати риёзӣ ҳам рақами 4 хеле рақами мукаммал аст, зеро ки як ҳамаи рақамҳое ки ба он вориданд ҳар якташ маънои чуқур дорад. масалан як ин ибтидои ҳама чиз аст. рақами 2 ин рақами нахустини ҷуфт аст. рақами 3 ин рақами хеле мукаммал аст ки зеро ки он ибтидо, мобайн ва охир дорад. рақами 4 ин рақамест ки ҳамаи ҳамин рақамҳои мукаммалро ба худ ворид сохтааст. дар ҳамин давра барои зинда кардан, дарёфт кардан, тадқиқот кардан хизмати чанд нафар донишмандон аз ҷумла доктори илмҳои мусиқишиносӣ Асаддин Низом, доктори илмҳои мусиқӣ Фароғат Азиза ва ноиби ректори донишкадаи консерваторияи миллии шогирди мо Саъдулло Каримов хеле назаррас зиёд аст. инҳо як барои минбаъда такмил додани ин жанр як бисёр асоси воқеӣ гузоштанд ва баъди фарз кардем 10-15-20 солаҳо ҷавоное ки майл доранд ба фалаку фалакхонӣ ё онҳое ки барои тадқиқоту пажӯҳиш омӯзиш майл доранд, онҳо аллакай бисёр маводҳои тайёр доранд. хеле қисми зиёди шаклҳои фалаксароӣ аллакай ба нота дароварда шудааст ва инҷа хизмати нафароне ки ман қайд кардам хеле зиёд аст. аз ҷиҳати мусиқӣ ҳам гӯем дар фалсафаи мусиқӣ ҳам юнони қадим, ҳам эрони қадим, ҳам хитои қадим, ҳинди қадим рақами 4 ва фосилае ки бо рақами 4 ифода мегардад, кварта, ин яке аз
фосилаҳои хеле мукаммали оптималӣ буд ва дар ҳамаи рисолаҳои мусиқие ки бахшида ба мусиқии тоҷик ва шарқ аст ба ин фосила диққати махсус дода мешавад, зеро ки дар асоси ин фосила тамоми дараҷотҳои мусиқавӣ, яъне гаммаҳои мусиқавӣ новобаста аз он ки ин гамма ба мусиқии шарқ тааллуқ дорад ё ба мусиқии ғарб тааллуқ дорад сохта мешавад ва ин воҳиди асосии он аст. Онро ё фосилаи кварта мегӯяд ё мегӯяд тетрахорд ва мо ҳам инро дар худи ҳамин системаи фалак мебинем. нуфузи сохти рубоӣ дар фалак хеле бузург мебошад. суннати рубоихонӣ дар фалакҳои кулобиву бадахшонӣ хеле устувор мебошанд. ба як банди оҳанг як рубоӣ рост меояд. ҳаст ҷое ки дар он ҷо бояд бо як рубоӣ 4 мисраро яъне фалак замзама карда, яъне 4 мисра қатъи маҳкам пӯшида мешавад, яъне аввалаш мисраи аввал кушода мекунӣ ва сеюм мисра қатъи як авҷа замзама мекунӣ ва бо 4 мисра яъне пайваст мекунӣ, фикр андеша як рубоиро маҳкам мекунӣ. Бо ғазалиёт ҳатман саридан дар кор аст. имсола эҷод кардам аз ғазалиёти яъне Шамс Табриз. ҳам назари, ҳам хабари, ҳам ту қиронро қамари, ҳам шакар андар шакар, андар шакар, андар шакари. дар фалак ҳам рубоихонӣ аст ва ҳам ғазалхонӣ. бубинед ки фалакҳои як қисма, фалаки сафарӣ бо рубоӣ хонда мешавад, фалаки ғарибӣ ҳам шакли як қисма дорад, дар он фалаки рубоӣ хонда мешавад ва ҳам қисми силсилавӣ дорад ки дар он пурра ғазал хонда мешавад. фалаки силсилавӣ дар фалаки руғӣ ҳам дар рубоӣ истифода мешавад ва ҳам ғазал истифода мешавад. таърихан гузаштагони мо ҳам бо рубоӣ ва ҳам бо ғазал иҷро мекарданд. ва дар фалакҳои қисмати бадахшон низ бепарво фалак бо рубоӣ хонда мешавад, силсилаи фалак матҳия пурра бо ғазал истифода мешавад. инчунин фалак рабҳо бинед дар фалак рубоӣ, дар рабҳо ғазал истифода мешавад. яъне ин тамоман як ақидаи нодуруст аст ки мо танҳо гӯем дар фалак рубоӣ хонда мешаваду тамом. пажӯҳиши муҳаққиқону сароиши ҳунармандон ва эҷоди оҳангҳои минбаъда исбот мекунад ки жанри суннатии фалак танҳо бо рубоӣ маҳдуд набуда, ин бар он аст ки доираи аз санъатшиносон фалакро бо садои қавию ҷозибадори рубоисароӣ нисбат доданд. جان با میل و تلاش مردانی وطن جان بحری همه کس راحت جانای وطنم имрӯз дар бадахшони тоҷик фалакро бо ғазалҳо мехонанд, ғазалсароӣ мекунанд, зимни фалак рубоихонӣ мекунанд ва ҳамаи ҳуҷрабазмҳое ки дар шабҳои дарози зимистон мегузарад бе фалакхонӣ ва ғазалхонӣ зимни фалак гузашта наметавонад. рубоиёти кулоб ба рубоиёти зарафшон наздик аст, рубоихонӣ. вале ҳамчун жанр фалак ватанаш, мавзеяш кулоб аст. дар ҳамин минтақаи кулоб ҷо дошт ва дар ин ҷо шоҳраҳои хеле бузургро ягон мири балҷивон, дигар ҷойҳои мирнишини минтақаи кулоб ва минтақаи бадахшон ҳама фалак мехонданд, месароиданд ва дар бори худ кӯшиш мекарданд фалаксароинро ҷамъ оваранд. ҳоло зиёде аз ҳунармандон кӯшиш намуданд ки ба оҳанги фалак ба ҷои рубоиёти халқӣ матнҳо аз ғазалу рубоиҳои шоирони классикро ворид намоянд. ин анъана боиси касбияту мукаммалтар гардидани фалак дар замони соҳибистиқлолӣ гардид. بر تو لرزاتر گل از پیراهنت بر
تو لرزانتر گل است پیراهنت. از شمس تبریز گرفتم، یعنی همچون رقصی دوام همون فلک، ریتم فلک یعنی ضربی گرفتم و ظلمت شب پرتوی هجران من، همین طریق من می‌سردم. ظلمت شب پرتوی هجران من، جان منی جان منی جان من، شاه منی لایق سودای من، قند منی لایق دندان من، نور منی باش در این چشم من، چشم منی چشمه حیوان من. و همین طریق زمزمه کردم و ایجاد کردم. گفتم کوینا یعنی از دو قسمتی عبارت است و اساس به شنونده رساندن. یه در عشقی توی ای پری جیگر می سوزده، یا زاهو علم عشقی بسر می سوزده. در منطقه بدخشان فلکخوانی از گذشته دوری تاریخ یکی از رکن‌های مهم و قدیمی صنعت موسیقی معمول بود. از روی عنعنه امروز نیز فلک بدخشانی را با هم‌آوازی سازهای موسیقی دوتار، غیژک، نی، سیتار و رباب بدخشانی با همصدایی دف و تبلک اجرا می‌کنند. سجده کردم خندم که بخنده گل کنی جنونه، هگه پاهای من قبول کنی جنونه، صد بار بری تو میکنم من حاضی، یک بار اگر اصول کنی جنونه دانگاده. برای عشق است، برای محبت است. اون ناله که با لحن شیرینی مادری تا به امروز آمده است از بزرگان ما، هم وقت ناله عشق محبت است که در دور است و یاد میکنه ناله میکرد. برخی هنرمندان و محققان اجرا شدن رباعیات زرفشانی را به موجودیت ژانر فلک در این منطقه محسوب می‌دانند. صنعت شناسان باشند در این حاشیه اندیشه عمیق و دیدگاهی دیگر دارند. گردم من از خداتون، از مهر و از جفاتون، گردم من از خداتون، از مهر و از جفاتون، گیرم درد و بلاتون، مرم در پیش پاتون، گیرم درد و بلاتون، مرم در پیش پاتون. در منطقه زرفشان کوهستان مسچو و در اونجا ربوی خونی هست که البته اون ربوی خونی فرق میکند. تاریخاً در این منطقه با نام ربویات زرفشان معمول است. اونها با دایره میخونند، بعضا شاید با دمره هم خوانند یا که در بدون سازی موسیقی اجرا کرده می شود که البته اون نام گرفته است از روی ژانر ربوی خونی، یعنی که ربوی های زرفشان. و ما گفتن نمی توانیم که اون فلک است. اصلا فلک یک است، لیکن هر منطقه با همین لحن خودش زمزمه میکند. بدخشانی لهجه بدخشانی زمزمه میکند و خطلانی با لحن خودش و زرفشانی با لحن خودش. اصلا همش یک است، یک فلک است. فراموش کردن نشود که از هر آن مناطقی که طفلی که تولد شده است از مادر علاقه و همون لهجه را دارد و همون شیرینی ها دارد و همون نازکی دارد که علاقه از همون روز تولد شدن تا به وای رسیدن یا که تا جایی که مکتب را به اتمام میرسونه علاقه در دانشگاه ها میرد، در همون آواز است، در همون سخن است، در همون موسیقی است. علی مادری که هست از هر مناطق علاقه به زبان لهجوی شیرینی مادری خود میخواند، از یکدیگرش فرق میکنند. به گوش مردم وقتی که همون شیرینی را میرسونی و علاقه تشنه است، تشنه رباعیات، تشنه همون سرود است، تشنه فلک است. خود در فلک، خود در
رپا خود کشکشی بدخشانی باشد، خود در روبایتخوانی وادی زرافشانی باشد که هم وقت تشنه هستند. شاعر شوم و غزل نویسم بری تو، پروانه صفت چرخ زنم بر سری تو، با قهر و غضب گرم زی پیشت رونی، غمگین نشوم باز بیایم بری تو دادم. موسیقی و صنعت اصیل خط و سرحد ندارد. فلک باشد چون دیگر ژانرهای موسیقی الهام بخش روح تواناست و مثل دیگر هنرهای اصیل به قلمرو و حدود و جغرافیا محدود نبوده. خود کلمه فلک در فرهنگ موسیقی افغانستان وا میخورد، حتی در فرهنگ موسیقی ترکیه وا میخورد در شکل فلک. لیکن امروز ما در فرهنگ افغانستان فلکی رشد یافته به درجه فلک پامری تاجیکان نمی‌یابیم. فلک پامری تاجیکستان در سطح پروفسیونالی قرار یافته است، گرچنده که شاخه‌های فولکلوری هم دارد. او را همه میشنوند و درک میکنند، زیرا آن خیلی صمیمی و از دل با فریاد و استعداد فوق‌العاده سراییده می شود. هر آنچه از قلب برآید به قلب می رسد. ما یکی از آن ملت‌های کم شماری هستیم که چنین موسیقی بوی غنی داریم و خصوصا در دایره مقامات شرق یگان ملت دیگر نیست که تواند افتخار کند که مقامات آن 2 یا 3 شاخه دارد و هر یک شاخه آن اسلوب اجرا کنندگی، اسلوب انعنه‌های نوازندگی و سرایندگی، شکل سازی و حتی سیستم لحنی گوناگون را دارد. این افتخار ما است. فلک‌خوانی هنری مردمی بوده، به گوش و عقل و هوش مردم عادی از واقعیت زمان، حوادث روزگار معلومات میداد، یعنی خصوصیت معرفتی داشت. توسط شنیدن سرودهای فلکی مردم تاجیک زینه به زینه وارد دایره خویشتن‌شناسی می‌گردیدند. آهنگ‌های فلک قصه‌های کوتاه لیریکی، عشقی، حفظ مرز و بوم کشور، اجتماعی، تاریخی از نسل به نسل خاطره فرهنگی ملت را تشکل می‌دادند. جانی من بادا فدا نرگسی شهنای تو، جانی من بادا فدا نرگسی شهنای تو. این تفکری بلندی موسیقی مردمی کوهستان است که اون رو مردم کوهستان ایجاد کرد. تاریخاً اون رو سراییدن و البته تاریخ خیلی قدیمه دارد. این موسیقی هست که شخص رو تربیت میکند، به راه راست هدایت میکند. موسیقی هست که به گوش همه شنوندگان فورم هست. ببینید که از فلک دشتی این بدون ساز موسیقی سراییده می شود. فلک های سلسله‌ای از شهد، درآمد، روانه، چهارزر و افر جنبست می شود. در این همه اون چیزی که به سرنوشت انسان علاقمندی دارد در همین آهنگ تجسم. اطراف این باید که خود تاریخ شناسای ما باید کارهای علمی و تحقیقاتی برند که فلک‌خوانی ما، فلک ما، ژانر فلک از کدام عصر، از کدام دوره ها سرچشمه میگیرد. 16 نوامبر سال 2001 با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به انسامبل فلک مقام دولتی داده شد و حالا آن در نزد کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت دارد. امروز این انسامبل مذکور به یک مکتب متحده ایجادی و هنری تبدیل یافته در هیئت آن یک زمره هنرمندان کسبی فلکسرا، آهنگسازان و ایجادکاران و نوازندگان فعالیت می نمایند. ای یار منم نگاری اطلس پوشد، ای خواهم نگری گریزد از سرهوشد.
همه دور از بر من الا گیرد گوشت имрӯзҳо анъанаи эҷодию иҷроии фалаксароӣ дар консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талабхӯҷа сатторов мавриди тадрису омӯзиш қарор мегирад. устодону донандагони мардумии ин жанри шеърию мусиқии халқамон ба насли ҷавону дӯстдорони ин бахши ҳунар сирру нозукиҳои фалакро меомӯзонанд. китоби дигаре ки дар дасти мо нав аз чоп баромад, ин экспедитсияи мусиқии этнографӣ, таҷрибаи омӯзишӣ ва амалӣ аст. ин натиҷаи ҳамон экспедитсия ки соли 2017 мо дар ин ду минтақа анҷом додем. дар ин ҷо маълумот дар бораи ҳар як ҳунарманде ки дар ҳамин музофотҳо кору фаъолият мекунанд, онҳо фалакхони асил ҳастанд ва ба хонандагон пешниҳод мегарданд. гуфта намонад ки ин экспедитсияҳо албатта дар шакли маҷмӯа то ҳанӯз аз чоп набаромадаанд ва имрӯз чунин як китобе низ барои хонандагон пешниҳод мегардад. имрӯз чаро фалак ҷавонтар шудааст? чунки сароиши фалакро бояд аз хурдсолӣ сар кард. албатта бо мутобиқат бо имконияти овозӣ ва имконияти физиологии кӯдак бояд фалакро хонд. на масалан мо наметонем ба бачаи 8 сола 9 сола фалаки даштиро супорем, барои ки вай ҳанӯз гулӯяш мустаҳкам нест. бо вуҷуди ин методикаҳое ки имрӯз коркард шудаанд дар асоси фалак, зарурати омӯзиши фалакро аз синни хурдсолӣ ба миён гузошта истодаанд. барои ин ба мо лозим аст ки мактабҳои махсуси мусиқии суннатӣ кушоем, зеро ки дар он ҳам шашмақом ҳам фалак бояд аз хурдсолӣ омӯхта шаванд. фалакхонӣ ҳамчун ҳунари аҷдодӣ ба мардуми кӯҳистон мансуб буда яке аз шохаи устувори мусиқии касбӣ ба шумор меравад. бо мурури замон рушди устувори иҷтимоии ҳунари фалакхонӣ бо ташаккули мактабҳои ҳунарии авлодӣ мусоидат намуд. ин мактабҳои авлодӣ зимни услуби тадриси устод шогирд рушд ёфтанд. фалакхон ҳатман бояд думра навохта тавонад, ҳатман бояд таблак навохта тавонад, чунки зарб дар мадди аввал меистад, навохтани сози думра дар мадди аввал меистад. ҳамаи инҳо тавъам ҳастанд. барои як ҳунарманди комил сохтан ҳамаи инҳо бояд ки аз бар карда шавад. дар мактаби устоду шогирд ҳамин гуна талаботҳо таърихан ҷой дошт ва имрӯз низ ҳамин чиз идома ёфта истодааст. барои ҳамаи иқдомҳои ба расмият дар овардани фалак, ба мисли он ки ҳамаи падидаҳои фарҳанги маънавии тоҷикон пеш аз ҳама саҳми бузурги пешвои миллат ҷо дорад ва ҳама ташаббусҳо аз сарвари маҳбубамон омадааст нисбат ба мардум. ин ҳамчун муроҷиате буд нисбат ба мардум ки эй мардум бедор шавед ва соҳибӣ кунед маънавиёти худро. ва албатта ду маротиба ҳам пеш аз ба расмият ба рӯйхати мероси маънавии башарият дар овардани шашмақом ва ҳам пеш аз оне ки фалак ба рӯйхати мероси маънавии башарияти ҷаҳон дар оварда шуд, ҳар ду бор чӣ хеле ки мо ҳамон шоҳид ҳастем, ба серкории худ нигоҳ накарда, ба вазъи муташанниди ҷаҳонӣ нигоҳ накарда, пешвои муаззами миллати мо шахсан ба Париж рафта, дар онҷо як бори дигар бо барномаҳои хеле бошукири консертӣ дар бораи маънавиёти баланди тоҷикон як бор хотиррасон карданд. ин омили хеле бузург аст. бисёр баъди замони истиқлол бисёр чорабиниҳое ки яъне мо ҷашн мегирем,
و من همیشه درک میکنم که تمام جوانانی که ژانر استراد قریب میخونند و تمام ژانرها قریب که امروز از فلک وابسته است، ریشش از فلک سر میشه شروع میشود و همه جوانانی که امروز زمزمه میکنند و حتی تمرین میکنند و زمانوی میکنند و حتما ملیزما یعنی نوزکوی فلک رو استفاده میبرند و من فکر میکنم فلک امروز اولین است و یعنی رقم یک است. امروز در همه گونه نمایش و چاره‌بینی‌های فرهنگی البته انسامبل فلک حتما با یک برنامه تر و تازه در نزد خلق هنرنمایی میکند و مردم را بر آن باور میگذارند که تا این ملت کهن هست فلک نیز پابرجا خواهد ماند. امروز که باز نصور دارد فلک